toga. Dobro, prvi stvar. Taj decimal point je, razlika između decimal point i taj button je samo što je decimal point. Ja. Znači ja mogu u stvari čak i, and I can actually like merge this with this guy. So znači ja mogu reći ovako, if btn or if button dot text equals this. Okay, so actually like I could take this. So if you are pressing the dot, the decimal dot button, prvo naravno moramo reći da je tu nije null. Znači ja mogu vrlo ovako raditi. And these guys will move here. Okay, so if this is like a decimal dot, i onda mogu uzeti već inside. If it doesn't contain the decimal dot, then just simply add the dot. Otherwise, just simply add the whatever numbers you had. I ja ću ovo izbrisati, znači ja ću ovdje doći i F4 i reset. Ok, znači ako pristavim ovdje F5, znači 9 i onda tačka. Tačka ne radi. Let's see. Probably I missed something. Evo ovako. Tačka. Upravo, zaboravio sam. Moram preusmjeriti ga na ovo. I onda 3. Treba. Dobro, 2. Ne možeš. Dobro. Sad ova forma mogu modifikovati da ne bude resizable. Ovdje bi bilo nešto kao Windows style. Je bio ovdje. MDI container. Dobro, maximize box ti ne treba. MDI minimize box može. Bilo je u stvari negdje ovdje. Font right. Like when you have the form, you can say whether it's a tool window or a fixed window. Ili nešto tako je bilo. Samo problem je ne mogu da se sjetim gdje je to bilo. Adele, pošto si ti tu, da li se sjećaš gdje je tu? Evo ga, Windows State. Nije ovo. Control box, gdje je container, minimize box. Oh, wow. I really cannot remember where it was. Amazing. Da li su sklonili to, ali to nemoguće. Well, anyway, let's see. I mean, you cannot even, like, this is what I would like to forbid from happening. Whoa, did I die? No, didn't die yet. Actually, if I don't find it in the next 30 seconds, I will just simply move on because I need to cover ground. Minimize box is true, maximize box true, MDI container. Pa mogu kucat kod čovječ, ali ovo border style, jel da je bilo? But I remember it was here. Evo ga. Finally, ok, znači, da li fix tool window je bilo, kako je bilo to? Now you cannot actually resize it. Hvala ti. So right now we can actually like have these
like this stuff is going. Okay, let's actually move on with the classes. Prvo, ja ću u stvari napraviti jedan visualizer mini za buffer. Okay. Toolbox label. I tu je buffer ovdje. Ovako. Ovo će biti prazan. I ovo, yeah, and I need to put it back. Right there. I ovo će biti LBL buffer. Ajmo sad ovako ovdje. So we have a buffer where I'm actually gonna put all the numbers which I'm pushing into the stack of buffers, I would say. On the stack of numbers koje radim na njih operations. Public enum operations. If I know how to spell today. Operations. E sad ovdje će biti addition, subtraction, multiplication and division. Okay? I ovdje ću samo naznačiti koje operacije sadašnje koje trenutno na stacku. And right here I'm going to have a private stack of operations. And I'm going to call this operations stack. I čim se forma krene, odmah ću ga kreirati. Okay? So that's one. I'm going to have as well the private buffer. Odnosno, yeah, I can make a double buffer. With the get and set if you would like to go to it. And I will set it by default to be nan, which is not a number. To isto kad ti kažeš da li to će biti null, da li to će biti ono, ne kažem da je u stvari, da kažem da bude null, jer ti ako hoćeš da kažeš taj buffer, možeš reći da je to ovako, možeš reći da je to jednako null, jel? Ali imat ćeš grešku tu generalno, jer mora biti nullable, znači ovako, jel? Ali ne treba da bude null, nego treba da bude samo nan, which is not a number. Okay? Sad. Ovako. So we have the operation stack. We have the button handler which handles button clicks. So every button we click on, we handle that. Znači ovaj decimal point mene treba sad više. Sad ovako, mene treba par stvari. Prvo je perform operation. Like if I actually give you an operation like to do, like addition, subtraction, division, and so on and so forth. Trebam to od buffera, znači pišeš broj, pritisneš plus, puša ga u bufferu, ok, i onda kucaš drugi broj. I onda kad pritisneš jednako, onda ti izbaci, jel? Ako buffer ti je prazan, mi ćemo uzeti šta god je unutar text boxa i bušamo ga u bufferu. Okay? So you say 3 plus, 3 goes to the buffer, 4 plus, doda se 3 na 4 i stavlja ga u bufferu i čekati treći broj. To je ta logika. Znači private perform operation. I ovdje ćemo private void. I ovdje ćemo if double.isNan buffer. So if it is actually, if the buffer is not a number, that means that you just turned on the calculator. Tek si upalio kalkulator, jel? Onda kažem ovdje buffer jednako double.parse txt display. Sad, molim vas, zapamtite da ja nisam radio try parse nešto tako, da provjeravam da li je tekst čist i tako dalje, to ja ću vam ostaviti da vi radite to, ok? Uglavnom, ja pokušavam kompresovati kod koliko mognem, samo da funkcioniše bez puno bugova, jel? Sad, else if operation stack
dot count is larger than 0, so there is an actual operation awaiting, onda kažem var operation equals to operations stack dot pop i onda kažem evaluate operation koje još ne postoji i koji ćemo ga napraviti. Ok? E sad, taj evaluate operation možemo ga ovako alt enter, generate the method. E sad, wow. Taj evaluate operation, ja moram detektovati koje operacije je bilo i na osnovu toga ja ću napraviti tu operaciju, znači ja ću napraviti taj potez. Jel? E sad, if not string dot is null or empty, mogu reći text display dot text, znači ako nije prazan, okay, onda ja ću pokušati taj operation raditi. Znači switch on operation, ja mogu reći ovako alt enter, add missing cases, and then we have the missing cases in there. I onda kažemo ovako buffer plus equals whatever double dot parse txt display dot text. Okay? I to ti ide za svake operacije. Znači bukvalno ovo ti ide ovdje, ovdje i ovdje. I bukvalno ti možeš čak i generalizirati to, ali nećemo komplikovati stvari. Ja? And this is it. This is all what you need to do. Just simply detect which operation you have in mind, add it to the buffer, like take whatever in the buffer, do the operation, and you are good to go. Txt display dot text equals to the buffer dot to string, znači daj mi rezultat koji već imaš u bufferu, stavi ga u stringu, i lbl buffer dot text equals isto buffer dot to string. Okay, so whatever is in the buffer, just put it in there on the label and the text. Okay. E sad dođe pitanje, kako ćemo mi sad koristiti ovo? Znači mi znamo da moram da kažem perform operation nakon što ja radim neku operaciju, nakon što recimo pritisnem plus ili minus i tako dalje. Jel? E sad, ono što ja ću raditi, to jest, kad ja u stvari pritisnem na primjer plus, čovječe, nisam ga imenovao kako treba, samo sekundu, yes, ja ću uzeti taj plus F4, prvo da se imenuje kako treba, znači btn addition, or btn add, bukvalno, jer to je verb više nego btn subtract. U stvari to nije verb, ali hajmo reći da je to, because it has the name, actually this is the name of the button. What is the name of the button? Sorry. So, because this is not, a verb has to be a function. Subtraction. Ali tu naziv kontrole, to je bukvalno ime objekta. Multiplication. I tu je division. btn division. Okay. E sad kad ja pritisnem plus, ja kažem ovdje perform the operation. Ako si imao ikakve operacije prije mene, jel? A perform operation ti je pogleda da li u stvari imaš išta na text boxu, jel? Prvo prije nego što god radi. Ako je prazan, onda ništa. I onda kažem operation stack dot push i onda pusham ovdje operations dot addition. I onda bukvalno kažem txt display.text. U stvari mogu čak i reći clear. Jer tu isto ti je kao txt display.text equals prazan string. Isti ti stvar. Otprilike, reći tako. Let me see, can I actually see the source code of clear? Bukvalno kaže null. Evo. So we actually take this out. E sad kad ja pritisnem ovdje F5, ja mogu reći ovako 3 plus 6 plus 5
plus, brate mili, to je baš ono otišlo. Where is my... Evo ga. Hajmo reći da je taj text style isto da bude, ali samo ga, ja ću ga malo pomjerati ovdje, ali samo da bude text style, ja mislim, text align da bude, pošto je ovo label, ja ću ga ovdje ga alignat, middle right. Sad ćemo vidjeti hoće li to funkcionirati kako treba. 9 plus 3 plus, ja treba ga malo pomjerati. I doduše on ne ide baš, ono, like, it doesn't go ovako ovdje. Aligning this will be really difficult, I guess. Plus 9 plus. Okay. Yeah, it's going to be a little bit difficult. This one doesn't want to cooperate at all. They'll start smiling over još malo. There's a bug with the thing. I think I had it for the last group and I fixed it. Ovako, let's see. So when you hit the plus key, let's see, what happens when you push the plus key? You perform the operation, perform operation tira di šta. It parses the double thing. If it is empty, I onda ti kaže evaluate, i onda three, and then you say plus. Plus ti je uzima ovu. Then, for example, like if there's a stack of count, i onda ja mogu i ovu raditi. Da vidimo. 3 plus 6 plus 9 plus. Okay, sad radi, jel? Sa sekundu. What happens if I... Yeah, it keeps going there. Probably I need to adjust my text alignment. Treba vidjeti to. Ali uglavnom, for some reason, yeah, okay, fine. I'm just gonna bold it and that's it. I'm just gonna leave it here for now. Appearance, we'll worry about them later. Ovako, znači mi smo završili sa addition, jel da? Znači, bukvalno vama ide isti stvar za svi. Znači, you could actually take this, extract a function out of it. Jer ti je, ako nisi primijetio, ovo ti je subtraction sada. Ja. A isti ti stvar se. Znači, ja mogu ovako, alt enter, extract method, i onda kažem, ovdje će biti execute operation, hajmo reći tako, da nešto, ne znam, i ovdje ću reći operations operation. I ovdje će biti operation, jel? It's just additional level of indirection, ali sad broj stvari koje moram ih mijenjati neće biti i toliko puno, jel? Znači, pošto kod se ponavlja toliko, all what I need to do is say operations.addition, for example. I ovdje će biti isti stvar za ovo. Subtraction. I bit će ista stvar za multiplication. I division. Division. Okay. So right now you can, let's hope that we will not get 0 because I didn't do the check. So plus 3 minus 9 times 2 divided by 3
I sad jednako kod nas ne radi još, ali eto, hajde nek bude plus sad za sad i onda ti imaš onaj sad brojeve, jel? Maybe I will put the buffer somewhere on the right and just, just relax with it. Just put it right here and forget about it. And let's say that the text align will be here. I da živimo sa tim i to, jer evo ovako, dobro, znači radi. Ok, dobro. Sad, instead of assigning the text to be like blank, what we could do is just simply put it to 0 if you want to. Instead of clear, just simply put it to 0, but just for aesthetic reasons, I guess, but we can move on with that. Sad, jednako ti je malo drugačije. Znači, jednako ti je btn equals. I btn equals ti je ono a little bit different because we need to finalize everything and clear out the data. Znači, ti bukvalno wipe out the buffers, wipe out everything else. Znači, ti samo praviš ti samo praviš onaj, kako se zove, ono, finalize all the operations i clear the buffers and clear the stack and all that stuff. Znači, prije nego što pritisnem jednako, prvo moram da provjerim da li je string, if it is not string dot is null or empty, txt display. Prvo hoću da provjerim da li je to prazan uopšte. Da li je operations stack, da li ima išta u njega, doesn't equal to 0. So, if there is nothing, mogu reći ovako, var operation, da li u stvari tu mogu raditi kroz ovoga? Evo mogu ovo. U stvari nije, u stvari ne mogu čitav stvar. Mislim mogu. I could actually like take execute operation, ali ne želim to raditi, pošto perform operation ti je može da radi još neke stvari pored. Tako ja želim samo da uzmem zadnju operaciju, operation stack.pop, i onda kažem evaluate operation i to je to. Samo mi to treba i ništa više. Sad dole ja ću reći samo txt display.text equals to buffer.string txt, odnosno lbl buffer.text equals to that, i onda operations stack.clear. Sad je wipe out the stack. That's it. And because I just pressed the equal button. So right now, if I say, for example, 9 plus 3 plus 5 plus 7, jel? I onda kažeš divided by 2 jednako 12, jel? Ali sad nekad ovako kažeš, ok, plus 2. So right now you actually get this going still. You didn't wipe it out. Sad ti možeš raditi sad sa clear and clear error. Znači, ako pogriješiš, samo da pobriši ovo. Ako ovo pritisneš clear, onda ti pobriši i ovo i čitav stack. Isto kao si ti počeo skroz sa novom kalkulatorom. Ono, tek si pokrenu kalkulator, jel? I will leave this actually for you to try it out, so you can debug this out, okay? I think it's a good exercise to try to modify an existing source code that somebody else has written. Ja mislim da je to ono dobra ideja, da vi možete to odraditi, jel? Sad, to je to što se tiče tog projekta. Evo ovako, ja ću raditi s vama malo bez pauze, samo da završimo još par stvari, jer znam da vi imate neko predavanje koje vi želite da prisustvujete, to što se tiče AI koji je danas već poslao, jel? Tako da ja ću ovako zipovat ovo, ja ću prvo ovo zatvoriti, ja mislim, ali sad sekundu. Evo ovako. Samo prvo da pojavi.
ili enzip. Dobro. Sad, ovo nije završeno. Šta ti biti ako imamo prvo podijeliti sa nulom? It will crash. And this is why I'm leaving this for you to try. Okay? So please fix that. There are issues that I have intentionally not fixed. So I'm leaving this for you as a practice da vi možete nekako, kad dobivate neki source code i tu u praksi se dešava, znači vi dobivate uvijek je source code koji je prije vas neko napisao i vi morate skontat kako bi ja fiksao taj kod da bi radio kako treba, kako bi ja fiksao bugove koje postoje u kodu. Tu u produkcije već postoji tako, jel? Tako je it's like, imagine like this is a small training to what in production would look like. I ja sam siguran da ima još neki drugi bugove koje nisam ih, obuhvatao. Ja mislim da možeš ti sad kucat ovdje, da li? Jeli? Vidite, ja mogu ovdje kucat. Znači, ako ja kažem ovdje plus, odmah pukne. Jel? So, first of all, you cannot, for example, allow to have a text written in here anyway. Znači, možeš samo dozvoljati samo brojeve da uđu tu. To je prva stvar, možeš tako raditi. Jel? I sad ne treba da kažeš try parse. Drugo, možeš try parsat, ali to niđe veze da ti dozvoljavaš ljudi da kucaju tekst unutar tvog text boxa. Jel? Druga stvar ti je možeš reći da ovdje da bude focus, ja mislim, tab index da bude 1, na primjer, ili 0. I da bude focus, ja mislim da je ovdje, nije ovo, nego imate u stvari čim se buta forma, vi imate focus control. Koje kontrola će biti, gdje kursor će biti na prvoj kontroli. I vi možete, ja mislim da je ili ovdje ili u kodu da vi kažete koji je kontrol koji mora biti fokusiran. Onaj kursor, najdi ga, kursor, nije ovo. Font, dobro. Allow, context, enable. This is the layout, I don't care. Accept button, dobro, preview, control box. Ja ne znam, nije ovo za mene. Nije ovo. Yeah, probably you need to do that in code, I think. If I cannot see it here, then probably in code. I uglavnom ovako, Shift F7, I guess, or view code F7, actually. Ti možeš ovdje, ja mislim, this dot set focus, ja mislim, ovako, set control ili... zaboravio sam iskreno kako se zove. Mislim, ima takvo, funkcije gdje ti kaže where would be the first control where the focus on set focus, ja mislim, nije. Txt display dot focus. Ja mislim da je to ta. Ajmo sad, F5. Ja odmah, vidite. Znači, without even the need to touch anything, you immediately get this. I možeš čak nakon svakog button press, možeš reći ovo. Znači, za svaki button press, ovo da radiš. Jel? I sad ti, na primjer, kažeš, ok, I press 2, I'm still in 2, 3, ali dobro, sad treba vidjeti kako to se rešava da ne bi sad selektirao sve. Ok, and right now you can type from the keyboard and click on the buttons and stuff. Right now you can actually play with these things. I šta smo, dobro, i Denis vama pokrivo in memory database i tako dalje, error providers i tako dalje. Denis vama će raditi taj dio DLMS, isto slično del sistema, znači student, predmeti, sliku studenta, logiranje, login forma i ti stvari. Jel? Ja ću s vama raditi nešto slično, znači imat ćemo isti taj requirement, hajmo reći tako da imamo login formu, da imamo
da imamo usera, da imamo ti slike koji ćemo baviti sa tim. Ali mi ćemo raditi u toku semestra projekat u paralelu koje ćemo ga nazvati mini Steam. So Steam is, you know what the Steam is a place where people are selling their own games. So Steam powered, I guess. Evo, by the time of this class, we are right now in the season of discounts, tako da nećemo napraviti taj layout, ali mi ćemo napraviti nešto slično kao ovoga, na primjer. Znači, vi ćete imati, znači, imat ćemo igru, imat ćemo, znači, od naziv igre do koliko košta, da li je discounted ili ne, koliko postoji discount, koji usere koji imaju tu igru, koji su kupovali tu igru, jel? Mi ćemo imati, čak i kad mi dođemo do baze podataka, kad mi koristimo SQLite, doćemo do taj nivo gdje ćemo imati 3-4 tabela, odnosno 4-5 tabela, with the many-to-many, one-to-many relations and all these things, da vi probate čitav taj spektrum front, onaj create, update, delete. Jel? I vi ćete moći tada raditi mislim, isto što DS radi, ali samo nešto na drugačiji flavor, just a different context, ali isti sve, znači isto sve. Imat ćete slike, imat ćete i reports, imat ćete i data grid views, all these things, we're gonna use all of that stuff, and even more. Tako da, mi ćemo to raditi polako toko ovog semestra da pokriva sve to što je, recimo, vama danas pokaziva, ali samo u ovom kontekstu. Sad, danas sam dao studenti da radi ovo, znači ja ću samo napraviti a new Visual Studio, I'm gonna make a new project, and it's gonna be a Windows Forms app, and next, and I'm gonna call this mini Steam. I'm going next, create. Sad, ono što je bilo je, ja sam njima rekao, znači, mi smo sad, we are trying to grow right now, so we have to grow out of the limits, or out of the box, ajmo reći. I vi morate, na primjer, radite, kad vi radite taj Steam DB, vi radite, znači mi imamo sad imamo database koji mora biti poseban projekat, mi imamo naše entiteti, odnosno vaš models u koji mora biti poseban projekat. I sad za sad ljudi, znači studenti su bili zauzeti u toku nastave sa, dao sam njima da recimo ovdje korisnika da stavi, znači podaci korisnika, znači ja mogu ovdje ovako, znači mi smo imali ovdje za usera, ja sam rekao podaci od usera, mi smo imali ovdje user, znači name, email, password, u stvari čak i bio ovo je first name, last name i onda bilo baš username, jer ti imaš baš like how you call this, you have literally a username, like a nickname, and then we had a list of games the guys own. So owned games, na primjer, nešto tako, yeah? I to je to. To je like, this is like as simple as it gets. There's nothing more fancy. Later on, u toku onog semestra, mi ćemo napraviti ga još komplikovanije, još bolje i tako dalje. I ovdje smo imali game klasu, odnosno game, nije games. I ovdje mi smo imali naziv igre, publisher, genre of the game itself, price of the game. We had a boolean which is discounted, or ti je boolean, jel? I koliko posto, so percentage discount, percentage, jel? I to će biti like double or decimal or whatever. Kad mi radimo sa parama, inače mi radimo decimal. Koristimo uvijek decimal. Because it has a less of errors and stuff like that. So name, publisher, genre, price is discounted. Dobro, dobro, to je to. I kad je discounted, onda mi ćemo samo ga označiti, rećemo, aha, this thing is discounted,
give me all the discounted games for that day, for example, and so on and so forth, you know? E sad samo neki studenti su imali neki ono, they actually made this, the publisher, like the publisher in fact, and the developer. Okay, publisher and developer are the same thing because both of them has to be a company. Znači, ima neki studenti koji su napravili bukvalno company klasu, koji ime, adresa i ovo ono, i onda su rekli, so for example, they have like company name and whatnot, and yada, yada, yada. I onda ovdje su rekli, ok, ovo će biti company type. I ovdje isto će biti company type. You know? So some people went that far, which is nice. E sad, ljudi su mi rekli, ono, kako bi ja dodavao sad igru za usera, jel? I to je smo rekli, ja sam njima rekao, ono, znači vi u suštini samo vi pravite, recimo, text boxove, evo, text box. So you have a bunch of these guys. I volio bi da vi probate to sami kod kuće. Imamo ovdje button. Jel? I onda recimo, vi imamo ostale podaci, samo da stavio 2 text boxa, ali inače vi pravite sve ti podaci tu staviti tu kao text box da čovjek da unese, osim samo ta lista, sad za sad, osim liste, ok? Jer mi ćemo pričati oko collections, control collections later. I to. Ovdje PRIII main. E sad, neki studenti su imali problem sa kako se mislim, ta arhitektura, jer ja sam već rekao, morate izdvajati sve. A ima neki koji su to odradili, ima neki koji nisu odradili. I opet da ponavljam ovako, znači, vama je in memory DB je bukvalno lista i ništa više. Znači, ja mogu ovdje dodati jedan projekta, class, ovdje će biti mini Steam DB, hajmo reći tako. Ok, to je class library. Ok, i ovdje je samo in memory DB. Yes. I ovdje će biti lista naše klase. E sad, ja moram dodat još jedan projekat. New project. Class library. I ovdje će biti entities. I to je moje entiteti mog sistema. I ovdje će biti user class. I još jedan. Game class. Ja. I ovdje za game class mora biti isto public, jer nećeš ti pristupiti to. I sad ovdje je za usera, recimo, public string name, na primjer. Eto ga. Get and set. Ajmo reći tako. I nek bude tu. Za igru isto ti tako. Public string name. Public string publisher. Get and set, na primjer. Sad za sad nije više klasa, nego kasnije ćemo to brinuti za to. Ali evo, user ima name, evo public string email, perfect password, thank you, I'm happy with that. Publisher, dobro. E sad, kako ja povezivo ovo? Dodaš, isto kao smo radili sa Windows formama, znači add, odnosno ovako, add project reference i dodaš na entities. I sad ovdje napraviš listu, to može biti static class, to što se mene tiče. Public static list of users i public static list of game, i to će biti games. Ja. I ovdje mi ćemo imati using entities. I to je to. Ok, naravno ovo je jednako new list of users, jer bit će nama null reference exception, jednako new list of game. Eto ga. Ok? E sad, ovdje mora imati referencu na i entities i na DB. I onda pritisnem OK.
E sad, ovdje, mi ćemo, ako hoće da radi danas, ovdje će biti, kad recimo pritisneš add, na primjer, ja još nisam imenovao stvari jer to nisu bitno sad. Kažu ovdje using mini Steam DB i ovdje using entities. Čak moralo, ako hoćemo da budemo baš ono, bolje, mogli smo napisati mini Steam DB.entities. We could have went there, but we will not. Nećemo komplikovati život, okay? It just architecture thing, but yeah, it doesn't matter. So what we will do here is the following. Ti sad pokupiš iz kontrole sve podaci. Znači, bukvalno kažeš taj txt.name, txt.password, kad pritisneš na daje button, kažeš ovako, user equals to new user. I onda kažeš user.name, na primjer, equals to whatever your text box was, .text, na primjer. Ja. I tako dalje. Znači, ideš tu, kucaš kod čitav. I onda ovdje na kraju kažeš mini steamdb tačka je bilo, to je taj in memory db tačka users tačka add to. E sad, opet, ja radim sa tim direktno, inače ne smiješ tako raditi, ok? Ali mi ćemo sad samo za početak, samo nek ovo radi. I vjerujte mi, ima puno studenata koji su imali baš, bilo im teško da dođu do toga. Svi su završili donekle. Ima neki koji nisu još došli do te stanja, ali ono što me zanima, ono što je najbitnije, da vi probajte to kod kuće sami sada, da vi možete vidjeti da li vi možete uopšte to odraditi, jer to je jedan od najbitnijih stvari da vi probate rukom to sve. Jer ako vi samo mene gledate bez ikakvih prakse, kasnije vi ćete imati problem na ispitu, jer na ispitu bit će većina stvari su tu prazne i vi morate popunjavati stvari, ok? E sad, i tako sam razdijelio projekat na ti 3 dijela, ok? Jedan dio koji drži moje entiteti, drugi dio koji mi drži memory database, treći dio koji mi drži UI i čisti UI i ništa više, ok? I tako su studenti radili, međutim, neki studenti koji su htjeli da vidi da li ja sam dodao stvari na listu, hoće da vidim output i tako dalje. I pošto nismo još pokrivali taj dio list box views, data grid views i takve stvari, to je ti container controls and what not, ja sam preporučio da koristi rich text box. I rich text box vam je isti stvar kao konzola, hajmo reći tako. Rich text box u stvari simulira WordPad, znači ti možeš tako boldirati tekst, drži style neki ili nešto tako. I ti možeš ovako raditi, znači nakon button click, hajmo reći, ovo ćemo ga komentarisati sad za sad. I ti možeš bukvalno reći for loop, evo, recimo manje od 100. I ti možeš reći rich text box 1, hajmo renamati tu da bude nešto normalno. RT output, na primjer, znači tako. I onda kažemo, kad pritisnem dugmu, RT output.text i kažem plus equals ovo i onda plus \n. Isto kao se na konzolu. Znači, ako pritisnem ovdje F5 i kad pritisnem tu dugmu, da li ja sam pogriješio sam sa \n, ja sam rekao, ok. I ovako. I sad vi imate čak i scroll bar. Okay. So you can actually write text if you want to. I don't know if you can. I don't think you can bold here. No, I can paste text. Can I bold? Control B. No, I cannot bold it. I cannot bold it here in the editor, Ali. Ali eto, vi možete staviti šta god vi želite tu. Okay, so this is what a rich text box is for. You can put a lot of interesting stuff in there.
RT output, ja mislim dot bold, I guess. Ne možeš ti ustaviti tekst. Style, ja mislim nešto tako. Style. Ja moram naći kako to je bio. Font style. I to je sad assignaš na tekst na neki način. Sad zaboravio sam kako je to bilo. Bold, na primjer. I ovdje, mislim, RT output dot. Ja, ti moraš sad naći kako je bilo to. RT output dot font, ja mislim. Dot style. Jednako ovo. Da li ja mogu to raditi? Ili ja mogu... bold. Can I actually change this? Is it possible for me to change this? To je getter. Nema setter. Ima li set style? Nema. Dobro, moram kopati za to. Igrao sam sa tim baš davno. Probajte i vi sami to. It's actually a fun thing to try. You can make your own WordPad, ajmo reći tako. Ako vi želite eksperimentisati sa tim. And then you can just simply have fun with that. Okay? So this is exactly what we have covered in this class today. Like we were just simply like, I was giving students like, here's the task, do this. Ja bi vam preporučio da vi probajte da to odradite. Idući put kad mi dođemo kako se zove, mislim kad mi učimo još više stvari, hajmo reći tako, mi ćemo doraditi aplikacije, we will get it into shape and then we can actually like, prepare it to be looking like the exam and like the stuff which you're going to see in production. Ima li ikakvih pitanja? Vi imate source code, ja sam već poslao source code od kalkulatora, to je dobro.